अक्टूबर 2017 में पाकिस्तान में नए हंगामे का आगाज हुआ। ये हंगामा इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट 2017 में कागजात नामजदगी में अकीदे ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की वजह से बरपा हुआ। इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट 2017 की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद मीडिया पर खबरें आना शुरू हुईं कि गवर्नमेंट ने अकीदे ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में खौफनाक तब्दीली का इर्तिकाब किया है, जिससे कादियानियों को पार्लियामेंट तक पहुंचने और 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को दायरा इस्लाम से खारिज किए जाने वाले पाकिस्तान के मुतफ़िक़ा आइन को गैर मौसर करने में मदद मिल सकती है। इन खबरों के सामने आने के बाद हुकूमती अराकीन बिलखसूस इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट 2017 कमेटी के सरबराह साबिक वजीर कानून जाहिद हामिद ने मीडिया पर आकर कानों को हाथ लगाकर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए कहा कि अकीदे ख़त्म नबूवत हल्फनामे में तब्दीली का कोई सोच भी नहीं सकता। अवाम की जानिब से जब एहतजाज बुलंद हुआ तो हुकूमत ने अगले दिन पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं का इजलास बुलाया, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सरबराही में हुकूमत ने अकीदे ख़त्म नबूवत हल्फनामे में तब्दीली का इकरार करते हुए कहा कि क्लियरिकल गलती की वजह से ख़त्म नबूवत हल्फनामे में तब्दीली हुई। मैंने रिक्वेस्ट की पार्लियामेंट्री लीडर्स को कि वो मेरे चेंबर में तशरीफ़ लाएं ताकि हम बैठ के इस कंट्रोवर्सी को, ये जो गलती हुई है या जो टेक्निकल मिस्टेक हुई है या क्लरिकल मिस्टेक हुई है, इसकी दुरुस्ती की जाए। बाद अज़ां हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर मुतफ़िक़ा तौर पर ख़त्म नबूवत हल्फनामे को साबिक़ा शक्ल में बहाल कर दिया। ख़त्म नबूवत हल्फनामे को असली शक्ल में बहाल करने के बाद मुल्क भर में एक मरतबा फिर आवाज़ें बुलंद होना शुरू हुई कि ख़त्म नबूवत हल्फनामे में तब्दीली के असल किरदारों को सामने लाया जाए। अवाम की जानिब से हुकूमती वजाहत कि ख़त्म नबूवत हल्फनामे में टाइपिंग की गलती हुई को भी रद्द किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नून लीग के चेयरमैन राजा ज़फ़रुल हक की सरबराही में एक कमेटी कायम की ताकि ख़त्म नबूवत हल्फनामे में तब्दीली की साफ शफाफ तहकीक कौम के सामने लाकर कौम को मुतमईन किया जाए। राजा ज़फ़रुल हक कमेटी ने 3 दिन के अंदर तहकीकात करके रिपोर्ट मियां नवाज शरीफ को भिजवा दी, लेकिन मियां नवाज शरीफ की तरफ से उस रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। विसाल उर्दू ने राजा ज़फ़रुल हक से इस कमेटी की रिपोर्ट के मुतालिक दरियाफ्त करने के लिए उन्हें हफ्तावार लाइव प्रोग्राम बातचीत में मदऊ किया। राजा ज़फ़रुल हक ने कमेटी की रिपोर्ट के मुतालिक बताया कि वो मियां नवाज शरीफ को पहुंचा दी गई है, अब उन पर मुनहसिर है कि वो रिपोर्ट कौम के सामने लाएं। ताहम जब उनसे पूछा गया कि क्या वाकई ख़त्म नबूवत हल्फनामे में टाइपिंग की गलती से तब्दीली हुई, तो उन्होंने खुलकर इकरार किया कि गलती से ख़त्म नबूवत हल्फनामे में तब्दीली नहीं हुई बल्कि अमदन इसका इर्तिकाब हुआ। बिल्कुल राजा साहब, बिल्कुल राजा साहब, आपने कमेटी की रिपोर्ट भी मियां साहब तक पहुंचा दी, लेकिन राजा साहब, ख़त्म नबूवत का मसला इस कदर हसास है कि दुनिया का हर इंसान कुर्बान हो सकता है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे माँ बाप सब कुछ कुर्बान है। तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आँच पर जब कभी आँच आएगी हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप क्या समझते हैं, आपने जो तहकीकात की हैं उस तहकीक की रोशनी में क्या किसी फ़र्द से इसमें गलती हुई है, जानबूझकर उसने ऐसा किया है? मैं नहीं समझता कि ये 7 ऐसे हो गया जी। तो किसी नहीं जी जी बाद अज़ा मुख्तलिफ दीनी जमातों बिलखसूस तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह की जानिब से राजा ज़फ़रुल हक कमेटी रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाने और ख़त्म नबूवत हल्फनामे में तब्दीली के असल किरदारों को सामने लाने के लिए मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। चुनाचे सबसे पहले तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के चेयरमैन अलामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली की क़यादत में लाहौर से एक कारवान निकला जिसने इस्लामाबाद धरना दिया। विसाल उर्दू ने डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली को भी प्रोग्राम बातचीत में मदऊ किया और उनसे कारवान ख़त्म नबूवत और इस्लामाबाद धरने के मुतालबात की बाबत मालूम किया, तो उन्होंने राजा ज़फ़रुल हक कमेटी की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने और पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के मुतनाज़े बयान पर एक्शन लेने का मुतालबा किया। लेकिन इसके बाद हमारा ये मुतालबा है कि क्योंकि अकीदा ख़त्म नबूवत पर मामूली आँच भी हमें बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल। ये कौन से लोग थे कि जिन्होंने इंतखाबी इस्लाहात बिल के अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ की, अकीदा ख़त्म नबूवत पे हमला किया, फिर ये सेनेट में पास हुआ, फिर कौमी असम्बली में। तो हम हुकूमत वक्त से उसी दिन हमने मुतालबा किया था कि उन लोगों के नाम पेश किए जाएं और फिर उनको शरई सजा दी जाए। तो ये हमारा दूसरा मुतालबा है कि राना सनाउल्लाह नामी जो वजीर है पाकिस्तान में वजीर कानून, कादियानियों की हिमायत की बुनियाद पर उसको बरतरफ करके उस पर केस चलाया जाए। बाद अज़ां ये धरना डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली और हुकूमत के दरमियान मुआहदे के बाइस ख़त्म हो गया।
ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے بعد لاہور سے علامہ خادم حسین رضوی کی قیادت میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک اور کاروان نکلا، جنہوں نے راولپنڈی فیض آباد پر دھرنا دیا۔ اس دھرنے میں بھی راجہ ظفر الحق کمیٹی رپورٹ کو منظر عام پر لانے وزیر قانون زاہد حامد کو مستعفی کرنے کا مطالبہ کیا جاتا رہا، مگر حکومت نے دھرنے والوں کے مطالبات پر کوئی توجہ نہ دی۔ ادھر اس دھرنے کے باعث راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہری اذیت میں مبتلا ہونے لگے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سختی سے حکومت کو دھرنا ختم کرانے کا حکم دیا۔ حکومت نے دھرنے والوں سے مذاکرات کیے اور افہام و تفہیم سے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی، مگر دھرنے والوں نے اپنے مطالبات نہ ماننے کی وجہ سے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر حکومت نے 25 نومبر کو دھرنے والوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا، جس کے بعد پورے ملک میں عوام دھرنے والوں کے حق میں سڑکوں پر نکل آئی۔ یوں حکومتی آپریشن اور حکومتی ریٹ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور دھرنے والوں کے مطالبات تسلیم کر کے حکومت نے ایک معاہدے کے تحت دھرنا ختم کروا دیا۔ اس دوران حکومت کی جانب سے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے اخبارات میں اشتہارات شائع کروائے گئے، جن میں ایک مرتبہ پھر جھوٹ بولا گیا کہ ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کے ذمہ دار انتخابی اصلاحاتی کمیٹی اور اپوزیشن جماعتیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انتخابی اصلاحاتی کمیٹی اور اپوزیشن اس کی ذمہ دار ہے، تو پہلے دن جب ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کا معاملہ قوم کے سامنے آیا تو اس وقت کانوں کو ہاتھ لگا کر سابق وزیر قانون زاہد حامد نے ختم نبوت حلف نامے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا انکار کیوں کیا؟ بل میں ایک ایسا نقطہ اٹھایا جس کے میں سمجھتا ہوں ممبران جنہوں نے یہ بل پیش کیا تھا ہاؤس میں، جو رپورٹ پیش کی تھی، ان کو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے خود 2 دن قبل اس ہاؤس میں بعد پریس میں بھی میں نے کہا تھا کہ استغفر اللہ، میں خود ایسی کسی چیز سے مطلب سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ایسی چیز سے کوئی منسلک ہوں جو کہ ختم النبیین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر غلط اثر انداز ہو۔ پھر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی سربراہی میں پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس بلا کر کیوں ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کو ٹائپنگ کی غلطی کہا گیا؟ اگر واقعی انتخابی اصلاحی کمیٹی اس کی ذمہ دار ہے تو پھر راجہ ظفر الحق کمیٹی کی رپورٹ کو اب تک منظر عام پر کیوں نہیں لایا گیا اور کیوں صرف زاہد حامد کو مستعفی کیا گیا؟ دوسری طرف عوام کی جانب سے یہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کے اصل مجرموں کو سامنے لا کر کب سزا دی جائے گی؟ کیا فیض آباد دھرنے کے بعد عقیدہ ختم نبوت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے، یا پھر قانون توہین رسالت کی طرح امریکہ اور یورپ کو خوش کرنے کے لیے آئے روز اس حساس مسئلے سے چھیڑخانی کر کے عوام کو مشتعل کیا جاتا رہے گا؟